बोला चुरा ले तो मैं लगाया नहीं फोन इसमें शादी करते नहीं चला जाता ಇದು ಎರಡನೇ ಸೂಲು ಇದು ಎರಡನೇ ಸೂಲು ಅದು ಎರಡನೇದು ಇದು ಮೂರನೇದಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇದಲ್ಲ ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ डॉक्टर बुला को खर्चा करो तो पाल ग्यारंटी है ना पाल पाल ये गत्तर ತೆಲುಗು ಹೇಳ್ಬಂಗ ಇದ ಮುಂಜಾನೆ ಇದೈತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐತಿ ನಾ ನಿನ್ನೆ ಇದೈತಿ ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಐತಿ 10 ದಿವಸ ಆತ ಅದು ಈಗ 10 ಚಾಲು ಐತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಮ್ಮಿ ಆದ ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ತುಳಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆನ ಎಣ್ಣೆ ಸೈ ಇದು 14 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಕುಡುವುದವ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಲಕ್ಕೆ 10 12 10 12 ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು 10 12 10 ಇವತ್ತು आज 70 జని పొద్దున ఏంటిది పొద్దున ఇగో పొద్దున ఏంటిది డేట్ ఉంది నేను చూడు డేట్ ఏంటి కదా డేట్ ఏం వదిలేనా तारीख है तो చూడండి बोल ठेरो मैं बोले वाला ये बोलते ले रे मैं లీటర్లు ఎన్ని అది ఒకటి చెప్పు అంతే ఎన్నో ఈదా ఇదా 3 ದಿವಸ ಆತ ಅದು ಹಾಲು ಎಷ್ಟೇದು ಸುಳ್ಳು ಎರಡನೇದು ಐತಿ ಇದು ಅಡ್ಡದ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಇದು ಅದು ಆರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇದು ಆರಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇದು రెండు ಇದು రెండేది రెండో ఈత రెండేది ఇది మూడుది అది రెండుది మూడోది లీటర్లు పాలు 12 లీటర్లు 10 12 లీటర్లు పాలు 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು 10 12 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ఇప్పుడు ఇది మూడుది ఇది రెండుది అది రెండుది అంతే ₹1,00,000